maana wajuao ndondondro hawadhi ya ukaya ikaye ndolawa yabule sutulaho balo ngalivurwao banu inungoma ya nyombe nalikubaliane yani ranguba la taona banu jeraja shibina jamu yazali rimono juzi harmemi ezitoza nzwani amtoje ni kamfano ndio hula kama mtu akaona mrenge akaona kahalemewa anaelewa uno mru yazingara igozi shangu ile kalima likalambwa bano hazingara igozi shangu wanzo ile ndungu bunjuki na ndoko shina machina maili ziwaria zahe mrugo joka ngomwambia ndabu maana wala bebu hanyindwa jina ngwajupa shia wala makazilio aizo bano harumaye zikira zimuri kubele nendo ndo bantia zala yeche ntwanza epamdukinu itsomwiya yeche bano unumwiswa ndongo yeka chida zidajili yabade malare mremao shabano watende wafanya maenda zenu maremu Ahmed Abdallah en 89 basi waloba nunga bo mabanzi hanyu watoto Jafar bakaya kanuni yakawlazimi je lazimishe Ahmed Abdallah yende haruma uchaguzi wararo isheria kibadilishwa bahinga bo waziri tunangu balezina kwa hezi habari za ankiba hakahamba haruma ile bangwe ku la hisha mashamba wasimimo ka ushindesha wandu washo wandu ni leo amba Ahmed Abdallah numbenche gena nyaro gena na nyongwa wajokanza ese nyaro ngwajo amaleziwa wajokanza ese nyonga gajogwa ronga samani bali wana filama katiko turuhusu ama bakshana nukta nzima au mbili ya ubaya sasa haina nzima ndazi jana zama ya tuweze fikra au likondeelewa diskuru ya daula ya korongo taifa sababu ni nukta ya kanzevotiwa harma assemblee general ya komana mimi hizo naelewa haruma diskuru ya rais wa daula telewa ukaya ngwambu ukakabati mreje dingoni kabati vovira besho akahardi harejezali kalima ukakabati zo vovira zevoti ngazendeleo hafanya diskuru ya sorti na entrée en 2019 hafanya diskuru ya ukaya ngu uronsi ye manda yahe haulindia 2019 yardia renge zezo amana haonesa mfano wa hizo yahara ya usoni mwe madepute okaha hundunzia nyindwa jine habiri nano wakati ya heze votizo ndo za habiri kayo alio heli na joyuzisa ye azalingu jo voti wano wenji yarengeshe shehiri au ngu jorenga amjomba ukakana voto wano wenji sha mkinishangu ujoka rais ngamwendelewa maswala vanguno nsioka ya zinagona pia sizo utozi jimli sa maswala la hola kaya sirlo bandanzi sinda sirlo bonze ujuzi waloko mori kabati mru mwenza maarifa na akili yeshia ediskuria zeli pia yaturete ne mbango nzima ba nzima dokai sivotiwa shabanu tsishanje sharia ukama nzo prolonger mam banat bintra yodi barim ruya kayabo zishiana yelewa donc haria kaone saka ujidishiza izorambi handani bana ukaya Tanzania vire nzia ya kazani majaya ni vire l'assemblée kamharaya donc abu maharaya shangar tohenda donc bangu mimi ngamrezi mukaya yabo relewezi hamba relewa sarloban abungam aminuka releweza hamba shakar tukiru liraguzis ebada relewa so leo amchojo kalimo to lireje na ni msijo tena ndo lireje ebada relewa ipasa rimren sirsi ojerdo mana no lapizana bure hawipasa rabatu ne namna yorengensi so leo tabanga monama na yonde jawabu mwananyasi akauzisaba la kanza lilinde lijawabu lilijibulwa nilo ka rehabilitation c'est vrai mwanama hu insiste ban okay elwa rehabilitation inu ndio lazima ijimni kisa saharabi armela discours tena ile ndio lazima shanji mafu kamjo fanya vote donc abo mtsamukeradhi armela dakika nzima ruma urungo winu riurungo ndoko yotsongeza ola mwana ngasetso ndebati akansibano elona usiwa walo ne faraha yaelewa ukaya abwikangare ndao tisabando bani opposition yema na opposition bani haina si itsohana za appareils izendo sawo zenti hunu zo hamba yani mweduna kama hamba za parti politique banu besha citoyen landa hamba ngondo sha il va falloir ya constituer ma citoyen hamanda ye wa créer mouvement ya henda mama crojuzi
shawe kangwa ndo godar mo vote ni sago vote wa ya sugwa parti somala donc aba résumé ngam aminuka e ka rekubele noka va azali fanya godisha vu lili wonoka wala ndo yakanena o nusu yao ndi sota hai yula kana wandu watawao yesu lazima wakati wala lazima baha sisi rambe wanu wabaku kasha na msanya dingo ndresha urisi maranya ndenzia donc le demande job na kanzono nese ukali job ndilo kawla lazima rende harmo essence yukaya rionese jimla ikarasa na fursa ndo jina ikakartina rone tartibu tsanganye maranya pia ni wandu he ze parti politique ndio harmo election unique candidat unique. Une proposition, madame, une proposition. C'est du mari. Une proposition. Et d'aller sur la mission. Mimi ndio khutba ya rais saizo ndio hamba nukana ikari hati ukana wandu walona yezi kwa shindo rais kashindo ya gori isa agoba sabaye hanti wa defect ya risaru ni kaushinzi la rais shaika onro hentu ka onro wanaze mbwana zinu imkiniha wandu washindi wafuzu yabo misi wakati onro anika mvuyu heni ze janibu za kisiasa wanjie harmwe bwana ikangwa njiyao ili wa kawe hentu kangwa joshinda yabo wandu kawo washangiria zali abaha okangwa nzole sutula hao abungwa tubakiho shekari rehantukana ngavoto mayoka ijo mkini haze janibu zino za kisiasa wa hunde tamangio lazima abo ngawani kota mayoka tamangio kaya ni swali ma deputy mabda garizungulio cha wetije banu mjamulao ngawena hali mimi ngamwabwe namna nzima yoka naam harmo pezo matso hangu ngamunganyo suala ukaera isinge mnono hatari wasuliba doka kikomori kaulinda mbese la maila ndo iribenulia kabala wala timrulo fete ya bengili tengweni bwaye yebonzi shabala ukakati fete badila ibenu haranzi hale erto joishile daila ngafanya matsatsalia shaka wawengo ndo tsatsa mamjo do hangalia tsatsa hai ya moche norabanga fanya matsatsalia ya bili sadakta doka alainu ya ukanga bafanya vote 2019 ngujo hunda yabakabati ala ujuzi saka ngujo hunda kana hunda hasa afanye mipango ya ukaya ekaba ndo fanya vote e premier trimestre 2019 ikera isinda ujorenga hasa harengera nzama mipango ngio voilà donc mimi ho hamba ukaya shitoka humuzia de loi de réhabilitation ila la délédance la hema wakala wa hatu warirongole abo bangweni wambe abage dazila hamba genar tofnya mazo do ruma abo hata wakati ujo kanza ujorinike naam Mohamed niswahisi kasiri intervention iliri nike deba sura ndo jine ya reflection namna rada muriro sha tsiwa hori ko mtsidazi mimi ngamjibule swala la ahemana noni sekai akaba nuzinu zamba bano zinunga zijwa registre wazijubaki ze election kazijuka kazijufanya harumali swala la ile twaramo yengujo hunda kana hunda iyo edeba yorikaniyo mahajuzi sanyo wanduka bane dunia sebadili si iwarundo bano wenji amzambo baino radio ya mbeni mkafikiri kama madudu johunda kajahunda e candidat wazali wa 2006 kauwende mali hata bokoketi le dali Ibrahim cha ces conditions zikareuni banuze élections zijo kofanywa premier trimestre 2019 ngabwa sawalo makandida Tout à fait. zemziba nezenjino hosango makandida banwe makandida ngwajuka wendewe naye shemana na janeli suala la ukanganzo et chef de l'opposition quand on a une capacité ya rassembler ya ke candidat yo des chances ya kushinda ya wane nazali batina hizo ze voting as jure wanazali bjo kajure jila na ban avril aume eka Mohamed Ali Swali kati candidat ya soutenir wane union de l'opposition la isazali ngujo hunda na eka hundu ngujo henda hate 2029 kajure jila na ban
Bahati nje mayonge huangaje wawe chihar mwasi wangu. Wewe akatufanya kampani akatufanya atironga jofanye shiha na engu jovotiwa na engu joka rais izonongo tofauti. Tofauti. Mgezo Hadisia Mohamed Ahmed ukaya wale azali kartu tsahara ona shazali ulangi mwade shakartu tsahara ona azali kangurongo wandu tres observateurs na mungali kangurongo engineer do vulangi yorongo ana uteni donc mbrungu ono yakaya we flick ngo jojora bien ça va pas bonti Bili comme tous les jours peut-être nous jours Hazalia Diabano 2 fois pour des raisons de santé en cachette bien sûr en cachette pour des raisons de santé yararu ngari ona ngari juao harma problème de santé kao irundu yao harma ajima urinda ila na ikamro ande harumwa tengwe au harumwa mala ukansi ikaulinga endao yarengwe ata ngodo tushinda watu iriki wandu walio bada ka tushinda wajua sha wewe ngo atao ya problème ilio bada langi ya hypoglycémie. Ça s'appelle l'hypoglycémie, il manque de sucre. Donc na kabo damba maji hano yushida iretablisi mbabisha dalaula bala ilikuwa haraka ni kwembasu sukari jona dala donc hiyo mimi amjipose question ibaki tushinda andi hata mois de mars 2019 na kweli haukaza kifu mimi ngapa wala hu sorongo donc mi en résumé do izo mazambara fundi bano hata ujogano za husu omwiswa heze nugozino ngamrepetele kalima la hangu la handani duka mashujaa wa hatu mwa wavote ni peuple comorien mwamba wende wamathilisheni harumwele jumba la mawakala wasubuti wahima ujana ujuzi wamba no karutu valide sharia shao shino wando wakaulazimu wajuhe waritende warirassemble wambena mje bagari mlindao ni bajanani mje dunganere ro haraisi abwe kara isare ngari fumu abwe duna kamili iwonuka madepite olwawa haukaonde mashujaa walio kabatu opposition mwabioni komori kabatu opposition abo opposition oui chema de opposition ngone madepite wala. Wassalamu alaikum. Na muhatari baze nam endelea bwana bwana une minute lokaya armaye wandu wati ya problemu ila loi d'habilitation madepite wa mwali donc madepite wa mwali wao mwanzo timwambia nisha mwanzo mwa encourage iske ngabo pression wasubise pression wabali wa wadu ainsi wa harma na dakika mzima wadu ainsi wa harma nyumba bali wana mkoba mapesa na ambari anda kunda uwanika na mriziki wa bonata kaka jasubuti naam mimi sikazana be urongozi mzima raraja be majisiano ikawa wamba bane mwana ma aid urukuru lombabi yani bano sisi angali ngarajanganya hao na zama ani imabadilio yobonsi juu gardo aningado tsanga sisi karitine ira ya hayo rakubaliani yani mapinduzi ya Rwanzi mwana mali afandi ama mapinduzi timtezo lazima ri amini donc ani wamangamba soulèvement yani mabadilio yo fardu ainun rekawanza rekakwa janza izanunga jo badiliha maana koza kaziliyo koziliyo zjokaya yo lazima sirlo ban rile ruzuna rekaranza rekakari janza bomana ba duzako izanunga jo badiliho masiwani riwono wenchi wahaja kufikiri kaya banje ujumwe tale kabaja kama mwaka kufikiri kanga hapo mwa waoneza wahunda aizo lazima kaya hadi choma sabari zino anibaki maja muhimu za himara ya ushidare lewe kabanu hula watabi hao basi hule nao wono wanwa ka urengazerisa siwa wane nzuani
wakarzeka yabo rikauzidunga banu wala wado mroni abo mroni do uwo rekaranza rekakarijanza ngabona majabili kao yo muhimu irongola balo maana mimi ndo mshari ndo zijanibu kinyume lazima aelewe kabisa undawaza lile usijafanya jazini tena kakana kwamba wamangaba kana ojo wanika mkato tsaula wamba karts kawafanyezwa nzao maana wao ndo rebya abantu tena bao wowo na zejua ze mamadu ze opia ndatokeza walibea kapa bwana kana baraka unaelewa bano mkatwa mdaunu kwa jajija uja nao haizo kitu lazima sisi mara hii wai le taifa wamanga ambao kaya de society civil riwanike shoba hatashila na mwonezi nuzunda wewe bwana wewe leo maana jomhurani kaka mja shiri ya zirania yoyo muhimu haizo kana unjema hajisia hao samani Dr. wana fikira kama swala la javan amma minkiwa au minginji zambavi ukaya wakanza hojo kaya leo izinura isoi dawla fanya wa leo banazala thumani anzi bisina takriban ma hamili ranzalonez ya bidinu ukaya hii hakika umlongoze kama na zinu akana bana maja kuja kana ize taratibu ya fanyo leo zinu bazidunga nao nezetabu zirimao imana mkomori ulo komori yani maisha ya heya na waali kabisa sisi robonze eduani taksewa ndio waali kabisa wala wanazioni wafanya kenza wasoma waloi wala reshonage baba watimizo wose wasi hashena atimiza siha ihazani kiwao shomer demiver ali yizo leo mwana mkomori sisi robonze mwana mkomori londani katima na info yokaya narabisho kaleo mfano mtitulo wadui unu Faransa Macron ni gouvernement hae washemeza kale irrigation de yao yote opposition sha ni mwana mbali ya gari hashemeza eze tax za hizi hasemiza zibonzi kajanidia opposition ju ambo politique shaju yesi si wasilo bana ba lobonze ni mwana mkomori yasa yasoma ulebo veritu hata bamlungu ngumhara hore ngemana ya mteliko ile tenda sumenge bonje ate hazajo kanwa shado shoma and ekatima na if etatibu hiriri yazali hakikamu leo hanzarange yezi tena hata 2030 yemri afanya shomer ya kenza ya jabano ani batyo barango ya balama jafanya hakikamu sisi wakomori sisi roban wala wakomori kanzo hindi tukalo tsoro ba hatu ratsa zaki za hatu hosoni masisi wasi reka mrojina reka ama lazima na if kula muda manama uzone safaswa sina kamla violence za pasa shoti mrojina chama tunambe majanzi ikao tikasi dhukuru ya mikonsi ya taifa ikao manama fundi wangu bano akaivumbua ya kwa mikonsi ya taifa sisi mtika tanziha nous voulons des Comores debout les débuts nationaux pas des assises nationales manana kanti numa hayawaza ngamjomri hansi tena ushababi ngumbure kabati mawazo ituka uyonze bansi azala yechi amonze pamruke yino wandwara ile wendo ndondo kabanu wadi wajiri leo umasiwani wako ubure uenda mwe mabangwe pia ndo wanasijana wao warubwe matso salimalia mira kaiza jimbo amba henye wahundo warumidwao no unafiki wa hewa ndo ndisawezi wamangamba de system puri wanaelewa wanasijana wamatina hazi kwa sina mwamala kutujua yasoma kutujua yatusoma pia wandua ani wandua ujaba hizo kabati hizi tiazala eje yajatema wazoya unziani unaelewa umuhimu wa Komoro ulio leo abalima na sisi wasara kakinyumeneze mikonsi ya taifa ya za kweli dukaya imwana mkanda wa mainda ikale hafanywa mtihani ya hansiwa hoduani basha lojando wajao majoma chao ndo mtihani huo rifanya namna uzahazi harmida harili hindi unajena urohe zaidi wendi wasome waonesema rifa yao harumazi zinsizila esito jahununga risome sawa na hendeni wanazijana wasako yajo kabona majasa ya ikao sisi wakati si uremano katuko kama paza sauti ngamjoni ngo tukomba bwa bajibano kabati harma ala Mwenyezi Mungu yenu nsi itwena wangu obonze ebana ngerika pia oboni ebana tukamfindi eso sisi kati makorompi baba ani taxi hezi odwani kati na barongo banongara mbao banu lazima nifanye tofautishe ani kujuze banu mwana shi wangu mwana ma ani kajazi mrujuze banu zinura mbao ngarishili wao akarishiliwa ngona mitifanya ipindi shati yatire banu
shuna mahkume na yabo masikini Komori njalinda azalia haja umkatwa muda uno haizo lo zida habari zinu kazinikao haki njaka uzwani ka na mapema amjoka na munzioni haizo bano eba ya bano lazima ndo ambe pilipili mbali bizari mbali ya ukaya bano mkatwa muda uno si azali aiche unaelewa azali barongo katakamilisha mianji yake. Mimi mwanzo njibu ile swala la mwado la uziswa yao la kanzali juwe ekara isi ho mjugahe habali ya program ho huja ijibu kaya ekara isi hakana program ho huja rjuwe no mwado karjaiwa mbili ekara ngali ya ranzido wakati yafanya za sizizila undana leo eka za sizizila zikaungazitsanganya na programu haina bahanu ya kahenda bonze ya uziswa maswala ne ma journalisti kata todo George harbali kalima asisi ingodo swala ma ukaya abukati lamano ngoya kanyo itswana ile swala la mando swala la pili leo ni sawa maisha ya raia mkomori yabo swala hilo yauluziso na kera dhibahe kaho zisa swala yeshele jawela he umjibu itiso kama swala tingomzi si washatwa hishiliwa le jawabu langu ndo kende ni bomana ma wozisa swala linda ne mara ya mrangali yao dokaya ilo swala luzisa haruma mkonsi yamba projet de société na bandra hakartina ile societe ranzi ndiba nakuba nuzindra kamba banu piyo mandoni za ukanda rihensi ranzi rihensi maranya wa kweli ranzi abuna projo hamba za societe hukaya kabati mruvote wa Komori je kabanu liwaza zile za jana na leo uvoti wa sababu ukabela programu hunja kabati razali rano rojina donc kama mwanzo resume ukendi ngabo bahati ya ukaya ekarumansi waswili daraja wahundana na makalima ya diktaturi haku bahi embasha si ko hundarmanti ya hundana na kodo hu diktaturi mwenje au wakati mara yao kuuza fikra njema ronezi virar mazensi za Afrika zilo karbona sivano rengo mifano haku donc afike nguna nzeke zinazalia fanyo leo ya tsangonizo ya fanyo jana na juzi ikeindo nzia yotsongeza dingo hii rabeba si wanadamu si wakomori watu mwana edi hasu ala la mwisho na tafadhali kwa wakati uja no wakati uja na tafadhali ba wakati uja kabisa wakati uja no wiwi jese amjuo ka wakati wa uja ngwazorizie chezo nanzo nambe nyondo mrishili yao nyondo mrangali yao nyima journalisti wa hule mengu mlobonze nondani wallahi ngabo mlabioni ukaya kabati journalisti ya soma ulo na diplome ya josubuti ya kabiliu harma ze reseaux sociaux mzifanyao kazi njema na mtafalla likwezi garsikiti hao siri lonzo diplome radio television rakanti razisoma izomengo mwizo rambi wao ka attention rais wadawula rekaye kafiri rekaye muislamu ila secret ya mngwini kama na adam yekatolo hawazi namna hiyo reseaux sociaux na mtafadhali ngamjuju la pizza ghazali shati le namna hino ngeritabisha ulemengu gwari parao erambia hunu bonje bana uka eba ne rais wangu ila chinjema yakazwa hawazi ya mwanamshi yakazwa mabele ya mwanamshi hawazi kazirera kwezi nyima sosio mloha madami na mumlapize ndondondo na mumfanyo kango fanyo nai zohamba na mremeshi asa shaho poisheo shaheda ula balanga mpo sheo Komori. Wassalamu alaykum. Abo manama afikiri kaya Muhammad hotari unde natija hizo ramba bazo tipia ritike wale aku amonzo wandwa ila mndu mzima yani jibu le swala lino lijobazo mpango yezika haki rais wa hii mahakama procureur general ya begu jozi ya zenogo jozi ya ze reseaux sociaux haukaya ngabwandu watodosheri ye daula ne rais wa hii daula ezika haki ya begu jozi zia ukataka haki amanzo ndo hili rijwa ubazo mpango marhaba mimi harma esuala ngamuyono harma mifamili omva mwando ika haki warengeshe hemezwiru zahena mnaila holiho ndazinu al-ustadhi ya hambabanuka wanruatsende harma mwando wa deriv ujobali ya wanru hamadi zajiri Rwanda ni radio milkoli yoya mwando hauka zembaza matangazo zinu shinusho nonde ikao show utsinza ha usiwanulwa na usiwa msimanyo
ekango ni poshe hitwa hahula wa limehandro besamjo faharaka rane kanga ono msimanyongo garuoba abange uhatwarifu mbawaza matangazo ikawlazimu wabenuhe danzi harmaze nyakati zinu habo yaka obahanurikabiliyo yabo ngabwendo bwajiri namna ya ukaya raia rundumulo harma namna ukajito fidie yesu alamano ngabo mwalimu mzima harmo walimu wadongo ufanya zema waidho harmaze majlisi na mikonsi ambayo ka harmensi hatu ila ngabo anazijana wachinde watimizi majana matsana wenda waforme wabonze harma namna ya walisa makombora marengweni ikangari lindo hizo zijiri ngere jerdombe ukabangasi harma hatwari abonge yo namna ya ukari renge hadhar abili ndoka ekaze mbawa za matangazo ngazendao na ubelwa zemfia yaboka ngarejeba la mwana ma doktor yahamba ukangarendo harma dictature ya sailo confirme auka zembawa za matangazo zindesongezo wanadamu walawe marongo warambushiwa na mwendo ulio bahanu utsowa benushia shaye kango rumilao harma furso ikao sindezamba wa matangazo yabongare ndo harma hatwari abo mwana mama wajiswa mbeza hao gabo bwana ngujwa hambaru manu sudakika ibarwani ya mbeza ngamjwanza juste rifanye etafauti ya hema journaliste na zinuza mbo banu ze caricature parce que si hango ka journaliste ha des formes information yoti haki harma zinzia zahi shangar joka wandu wafanyo zinu wanti ma journaliste wandu akaze mabele na jau iyo nde peuple wiyo na ungo arepondeo hezi wajili yao ani ngamjwambe ukaize souffrance wazihundrao expression ya hao yende hata irenge daraja nyindwa jini abongeri tijeriri ya daraki ya journaliste ukangarjondo kawanzia information ambese wa deforme e namna ya kulazimu yangwa sheikandrongo ya caricature yerende hokaya ibakisha bango tujondra abudu harmwe page ya Facebook yanzo ibalwa ni procureur de la République ekaha shindi bamfikiru kambe si hata trompe wandu nswaminu kango ajushinda wa base Facebook ukaya wandu watinde haruma Facebook izo ndongo zindwa jine shayoti daraja ya hema journaliste eza docteur mimi amje kamfubi amaja hiyo wewe amjunga mhono majenzima ya fundibani ya yamba yahusu wananyasi kango rumyao zo shira hazini yani wakana joba kawa watangazaji manaba uwenea kujumali tsowoneha yani izi shida hazini za matangazo wanu wamanga ambao rezo wanatijana wengi kwa zirumiyao ngabata utwa biyambi ngabata imivangio minji banu yutide wa komori banu jutitsonata rais wa hema fihi uyu amba Trump hakakazwa mshana hawaji ngodelewa banu ali banu dohambie wananyashi wanashi watu au watu ikangwa harumaze shida za matangazo zino ukanga banu gutira zimu yaonese na dogokawo mkazi na lazima yaonese shema la balo unafiki utabidhabina haruma wa imhuwa hema haka abale manaka kanzandeje mananga bweza muhimu akukaja zamba wonelewa juzi tuona mndu akalapita lida togolwa ni majeshi wa waziri wa habari za ndani ingecha bidala kwa ulamba katina diploma yakaujarini kaza habari namna za jiri chitu dashirungu fuisho kana jo parozichua yani ukaona mrikawa kanzambe longo manaka tinazo hamba yani zinu kwa hamba mtumena mda gobo yani kuna ujo hamba ukaya wanzo jiwanza mkutina zo shida zo shida dunia leo ya alam ya Mwenyezi Mungu leo waisha shida manzia za juu daraja juu ya matangazo yani sisi do wenyu hamba harumwana hatu do wenyu hamba harumwana she watu nizi jamaa za hatu kaya ndugu za tabia mimi sitilwa mwezi habari zi ari watahao arimea urufuana haruma opi amdra siti mjumba haruma ndugu baishi yango kimi haruma ndugu za siasa bana bana manarema wazali tuko zinji dabukari roho amejera jahubina jamu rijama jera shiunyama banga zimwe bakishe haruma jera hao bina jamu bani zazali aone sauli nana zibaraka wae atoze nyonga ali katulesa ndugu za shibina jamu banu mama majama ajale wole wansi wala pita ngozi hirwa jetuto wemika yani zesula za unika unono na bata sha ufunga kartu jwa sha ufunga ndini mana ndini duswala ni uzisawo naam amtimizia maje amuziswe hakimu wa he sharia mchinji shuma siwani wangwa procureur mana ndini mana uchamba zitongo pia shaulo tengo mbidi nasho watu wakaone swaze wa mana ndini ulotengo mbidi ezakiza chibina jamu kasustahilwa na boti azalibahi azalaja zihuru arenge enjeza mana ndini ambao mustaarabu ambao mtu mwenza ilmu mana ndini kutuha baze kweli
abwe fikhi kidora macho. Naam, washiriza tukufu wa Radio RTMC wakati unu rendelea na ukaza kifu mpango hatunu mpango ikawa amfikiruka yari hundu na tijazinji harimo wandu wakabano ina mdarenge hatwa ya haye ina mdu harenge ina mna ladhimu ya rungowe rihundu na tijazinji ukaya unu mpango ikawa ukausomesa ukaandimisha ndongo zinji ikawa dezajiri unu masiwani dezajiri haruma yeti ukaya rika haruma ze voti za he madepite rika na mhati wa wahe muhafidhi wale swala nzuani rika na ila diskuru raisi etowa ne namna ne sofra ya mzingara ne namna ya humzilwa wahe umzilwa wahe za interneti o haruma ze rezo sosio rika bazima nwana nyasiwanu ikawo gariboshoni marahaba hizitadi za hanu ne nafasi mwanika Radio RTMC mahajabanu rajara hadisi na wabamnyezi Mungu rionani usiku wa satena haruma mahadisi ya duka na nafu haukawa washilizi watukufu wa hatu no wadudungao ngwazi yechiyo wajibi wao hizo rika bazima na Saidina Atwas rika bazima na Ali Ahmad Abdu rika bazima na Barwani Ibrahim na bwana Yusuf vatsina udiwaza tena rika bazima na bwana Edi na Said Omar Jafar Muhammad Ahmed Muhammad bin Ahmed na Muhammad Zuhudi kauli akashangiri mpango unu ili urengaze natija izo ntipia Abdul Shakur Faume kauli ya kauli mpango unu o harima ze machine rikana imanya sitaj Said Muhammad kawo yemshuli faru mazeno gozinu ne mwana simsambaye o shangirizi wa mwana si Malcolm ikawo wimdu baye yakaurenga noti harima mazeno gozinu abata mpakala yabo shizwa tukufu ngari mlahawoni ili rijaunane usiku wa saa na kamnyezi Mungu avenzi. Shukran.